अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इख्तलाफी नोट के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी बेंच के मेंबर थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने गुज़श्ता रोज़ उन्हें बेंच से निकाल दिया और उन्हें वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई भी केस सुनने से रोक दिया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है जो 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और उन 28 सफ़ात में कुछ पैराग्राफ से उन पैराग्राफ्स में लिखा क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए आप ये वीडियोस देखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तरक्याती फ़ंड्स केस में इख्तलाफी नोट में लिखा है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के तहरीरी फ़ैसले की कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा वो अपने हुक्मनामे का दोबारा जायज़ा लें और अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि इस फैसले में इख्तियारात से यूँ भी तजावज़ किया गया है कि अदालत के 4 जजेस ने अपने ही एक साथी जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिखा है। उनके मुताबिक इस वक्त इस मुकदमे में कोई अदालती हुक्मनामा ही मौजूद नहीं और चीफ जस्टिस को सरेनो सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। हालांकि इससे कबल ये रवायत ही नहीं रही कि अगर किसी जज ने फ़ैसले पर दस्तखत न किए हों तो उसे अपलोड नहीं किया जाता। काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखा है कि चीफ जस्टिस ने इस मामले पर खुद ही बेंच तश्कील दिया, इस बेंच का उन्हें हिस्सा बनाया और हक़ाइक़ की छानबीन के बगैर ही फिर खुद ही एक जज के ख़िलाफ़ जानबदारी का फ़ैसला भी सुना दिया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म की तरफ से मुबैना तौर पर अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फ़ंड देने से मुतल्लिक़ एज़ खुद नोटिस की दरख्वास्त निपटाते हुए मीडिया को फ़ैसला जारी किया था। फ़ैसले में यह ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि चूँकि बेंच के एक रुकन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ज़ाती हैसियत में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पटिशन दायर कर रखी है, इसलिए गैर जानबदारी के उसूलों का तकाज़ा यही है कि उन्हें ऐसे मामलात की समाअत नहीं करनी चाहिए जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ हों। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के लिखे गए फ़ैसले में हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा के मुताबिक उन्होंने कभी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पटिशन दायर नहीं की। उनके मुताबिक जो पटिशन दायर की गई थी वो सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ थी। उनके मुताबिक उन्होंने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान के ख़िलाफ़ भी पटिशन दायर की थी। अगर यही फ़ैसले का उसूल है तो फिर मेरे ख़िलाफ़ बेंच में शामिल इन 3 जजेस को फ़ैसला नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि फिर इस तरह तो वो बेजानिबदार तसव्वुर होंगे। जस्टिस फ़ायज़ ईसा के मुताबिक वज़ीर आज़म के ओहदे और वज़ीर आज़म की ज़ात को आपस में नहीं मिलाया जा सकता। उनके मुताबिक अगर इस तरह के किसी जज को मुकदमात सुनने से रोका जाए तो फिर तो वह चंद निजी नौइयत के तनाज़ात तक ही महदूद होकर रह जाएगा, क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमात में भी वफाक एक पार्टी होती है और ऐसे मुकदमात भी नहीं सुन सकेगा। उनके मुताबिक वो इमरान खान को ज़ाती हैसियत से नहीं जानते और उनके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई जानबदारी है। उनके मुताबिक साथी जजेस को कोई इख्तियार नहीं कि वह किसी के दिल का अहवाल बताएं कि वह जानबदार है या नहीं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक चीफ जस्टिस ने गैर ज़रूरी मामले को उठाया है और उन्हें सुने बगैर ही जानबदारी से मुतल्लिक़ फ़ैसला भी सादर कर दिया। उनके मुताबिक उनकी जानबदारी पर तो किसी ने एतराज़ तक नहीं किया, तो फिर यह अचानक फ़ैसला कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने सबूत और अपील का मौका दिए बगैर एक जज पर जानबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनके मुताबिक इस तरह के फ़ैसलों से अदलिया की साख मजरू होती है। उन्होंने चीफ जस्टिस के हुक्मनामे की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाते हुए माजी को मुतअद्दिद फ़ैसलों का हवाला भी दिया कि एक कानूनी तहरीरी फ़ैसला कौन सा है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखा है कि एक जज का हल्फ उसे तमाम मुकदमात सुनने का पाबंद बनाता है। उन्होंने कहा कि एक जज की वफ़ादारी सिर्फ आईन पाकिस्तान के साथ होती है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक उनका चीफ जस्टिस से के ख़िलाफ़ बेंचेस की तश्कील है। उन्होंने इख्तलाफी नोट में ये लिखा है कि वो 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और कई बरस तक वकील की हैसियत से आम कानूनी आइनी मुकदमात में अदालतों के सामने पेश होते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें आइनी नौइयत के अहम मामलात की समाअत मुकदमात में बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता, जो चीफ जस्टिस का गैर वाज़ेह सवाबदीदी इख्तियार है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बेंचेस की तश्कील में एतराज़ से मुतल्लिक़ चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त को भी अपने इख्तलाफी नोट का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अभी जस्टिस मकबूल बाकर और उन पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा था कि चीफ जस्टिस ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जो उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर अदम एतमाद था, जिससे उनकी साख मुतासर हुई और उनकी बेतौकीरी की गई। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखा है कि मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि हम आइनी नौइयत के मामलात की समाअत वाले बेंच से सीनियर जज निकाल दिया जाता है
ان کی مطابق اس طرح چیف جسٹس کا اپنے غیر واضح قسم کے بینچ بنانے کے امتیازی اختیارات کا استعمال ادارے کی بہتری میں ہے، نہ ہائی کورٹ کی، جہاں وہ 5 سال تک چیف جسٹس رہے۔ ان کے مطابق انہوں نے زیادہ تر آئینی کام کیا، مگر پھر بھی اہم نوعیت کے آئینی مقدمات سننے کے لیے بینچز کی تشکیل میں غیر واضح قسم کی امتیازی اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق انہیں اس ادارے کا وقار انتہائی عزیز ہے، جس کی وجہ سے انہیں نہ پہلے کبھی بینچز کی تشکیل پر سرعام اعتراض کیا۔ انہوں نے چیف جسٹس سے ایسا خط تحریر کرنے پر افسوس کا بھی اظہار کیا، مگر ان کے مطابق اگر وہ یہ نہیں لکھیں گے تو وہ اپنے ضمیر اور حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق چیف جسٹس نے جس انداز میں جسٹس مقبول باقر کو نکال کر بینچ تشکیل دیا، اس پر انہوں نے چیف جسٹس کے نام خط میں اپنا اعتراض بھی واضح کیا، مگر چیف جسٹس گلزار احمد نے ان کے خط کا کوئی جواب تک نہ دیا۔ اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے خلاف وسیع پیمانے پر رپورٹ ہونے والے بیان کا نوٹس لیا تھا۔ ان کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کا بیان بظاہر آئین سے متصادم تھا، تاہم اس کا اختتام غیر متوقع تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ مبینہ خلاف ورزی کی صحیح تحقیقات نہیں کی گئی، بلکہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی سرزنش کی گئی اور ایک جج کو ہی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کے مطابق انہوں نے اس بے توقیری پر استعفیٰ دینے پر غور کیا تھا، مگر پھر سوچ آئی کہ یہ معاملہ ایک جج اور اس کے ساتھ پیش آنے والے ناروا سلوک سے متعلق نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اہم آئین اور عوام سے متعلق ہے، جس کی میں خدا کے فضل سے تحفظ کرتا رہوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 11 فروری کی عدالتی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے اچانک کیس ختم کرتے ہوئے کھلی عدالت میں یک طرفہ طور پر قرار دیا کہ ایک جج کو وزیر اعظم پاکستان سے متعلق معاملات کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، جس کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھے اور دیگر ججز کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے مطابق کچھ وقت کے بعد یہ فیصلہ میڈیا پر نشر ہو رہا تھا، جبکہ انہیں بطور جج اور اس بینچ کے رکن کے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ انہیں عدالتی فیصلے کی نقل نہیں دی گئی اور نہ ہی عدالتی روایت کے مطابق یہ فیصلہ میڈیا پر جاری کرنے سے قبل انہیں دکھایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر وزیر اعظم کے خلاف 2 رکنی بینچ کی تشکیل نو کیوں کی گئی اور اس معاملے میں اتنی غیر ضروری دلچسپی کیوں دکھائی گئی، تو انہیں فائل سے یہی معلوم ہو سکا ہے کہ چیف جسٹس نے امتیازی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس مقدمے میں نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اختلافی نوٹ کے مطابق ابھی 2 رکنی بینچ نے وزیر اعظم کی طرف سے جوابات کا جائزہ لینا تھا اور اس کے بعد اس مقدمے کو آگے بڑھانے سے متعلق کوئی فیصلہ دینا تھا کہ چیف جسٹس نے ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ اس روز سماعت کے بعد انہیں موبائل فون پر پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے N65 میں چودھری صالح حسین کے لیے مخصوص تعمیراتی کام کے سلسلے میں کئی کروڑ روپے منظور کیے۔ انہوں نے لکھا کہ واٹس ایپ پر ملنے والی دستاویزات کھلی عدالت میں ججز اور حکومتی وکلاء کو دیں اور ان پر تحقیقات تک کا نہیں کہا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق ان دستاویزات کی جانچ پڑتال پر ہچکچاہٹ اس حوالے سے بدگمانی کی بڑھا دیتا ہے۔ اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ سینٹ انتخابات سے قبل وزیر اعظم نے اراکین کو ترقیاتی فنڈز دینے کا کہا، جبکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ووٹوں کی خرید و فروخت کا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے انتخابات سے متعلق بھی بدعنوانی کے الزامات عائد کیے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافی نوٹ کا احوال۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آخر میں آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔